बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ समोसा रोल पट्टी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। ऐसा तरीका जो आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस तरीके से ये रोल पट्टी बनाऊँ और आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो चलें जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये समोसा रोल की पट्टियाँ बनती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। आम चाय पीने वाला घर में जो कप मौजूद होता है, उससे मैंने नाप के 2 कप मैदा ले लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया है नमक और 1 से डेढ़ चम्मच इसमें मैं ऑयल का डालूँगी और अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे मैंने पानी लिया है नीम गर्म कुनकुना सा ये पानी है, इससे हमने इसको डो को जो है अच्छे से गूँध लेना है और सॉफ्ट सी डो हमने तैयार कर लेनी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, अच्छे से मुलायम सी डो हमने गूँध के रख लेनी है। ये देखिए जी, इस तरीके से, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने रेस्ट दे देना है। इसको हम ढक के रख देंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच ले लिए हैं ऑयल के और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच घी का। इसको मैंने अच्छे से गरम कर लेना है और इसमें मैंने डाल देना है 1 चम्मच मैदे का। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 चम्मच में और इसमें ऐड करूँगी मैदे का, 2 चम्मच जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये ज़बरदस्त सी जो हमारी लेई है वो तैयार हो गई है पट्टियों पे लगाने के लिए। तो चलें जी, इसको रखते हैं एक साइड पे। और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट इसे हो चुके थे। चलें जी, यहाँ पे हम इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेते हैं। ये देखें जी, इस तरीके से हमने इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेने हैं। और यहाँ पे इस आटे के तकरीबन 8 पेड़े थे, वो बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें जी, और इसको हम ढक के फिर 5 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड पे। और यहाँ पे जी 5 मिनट गुजर चुके थे। हमने एक पेड़ा लिया है, उसको बेल लेंगे हम। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए स्टे देकर फिर हम रोटी बनाते हैं, इसी तरह से जब हम मैदे की भी कोई चीज़ हमें इस तरह से बनानी होती है, डो बनानी होती है, तो हमें उसको भी स्टे देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बहुत ज़बरदस्त जो हैं वो पट्टियाँ बनकर तैयार होंगी। और देखें जी, 3 मैंने एक ही साइज़ की रोटियाँ बेल ली हैं। और ये जो मैंने लेई बना के रखी हुई थी, इसको मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देना है और इसके किनारों पे भी बहुत अच्छे तरीके से लगा देना है। और हमने इसके ऊपर डस्ट कर देना है मैदे का। एक छलनी लें, उसमें डालें और इस तरह से अच्छी तरह से इसको पूरा कवर कर दें। इस तरीके से, इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी के ऊपर भी लेयर लगा ली और उसको भी मैदे से डस्ट करके ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है। ये 2 रोटियां हो गई हैं। अब तीसरी रोटी के ऊपर भी मैंने इसी तरह से लेयर लगानी है और उसके ऊपर मैदे का डस्ट कर दूँगी। ये देखिए जी, दोनों रोटियों पे मैंने इस तरह से लगा लिया है। अब इसके ऊपर भी हम अच्छे से मैदा डाल देंगे और फिर हम इसको भी इसके ऊपर रख देंगे। और ये 3 रोटियां जो हैं, इनको हम तैयार करेंगे। आप अगर चाहें तो आप सिर्फ 2 रोटियों को भी तैयार कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे, या इससे ज़्यादा भी आप अगर हैंडल कर सकती हैं तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकती हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 रोटियाँ ली हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, यहाँ पे ले लेना है बटर पेपर की 2 शीट्स हमने ले लेनी है और जो रोटियां हमने बेल के रखी हैं वो इसके ऊपर रख लेंगे। और दूसरी शीट जो है वो हमने इसके ऊपर रखनी है और बेलन की मदद से यहाँ पे बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको मज़ीद बड़ा कर लेना है, ताकि इसकी पतली सी जो लेयर है, परत है, वो बन सके रोटी की और अच्छी सी हमारी समोसा या रोल पट्टी तैयार हो सके। इस तरह से देखिए हमने इसे बेल लेना है जी। तो अब आ गई बारी इसे इस्त्री के साथ पकाने की। इस्त्री को मैंने फुल गरम कर लिया है और इसको हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर फेरना है और इसकी साइडों पे भी बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको इस्त्री करना है। साइड चेंज कर लेनी है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से करना है। तकरीबन 2-2 मिनट तक हमने दोनों साइडों से इसको अच्छे से इस्त्री कर लेना है, जिस तरह से हम कपड़े प्रेस करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये, बल्कि मेरे ख़्याल से कि बिल्कुल नई बनाने वाली बच्चियाँ जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट की है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से ये रोल पट्टी, समोसा पट्टी बनाकर तैयार कर सकती हैं। देखें जी, इस तरीके से हमने दोनों तरफ से अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। और जब आपको लगे कि जो बटर पेपर है वो ऊपर अलग हो गया है, उखड़ गया है, तो बस आपने इस्त्री को हटा देना है। आपको अलग से खुशबू भी आने लग जाएगी कि जो ये रोटियाँ हैं ये अच्छे से पक चुकी हैं। और ये देखिए, इस तरह से हमने जो बटर पेपर है उसको हटा लेना है बहुत ही एहतियात के साथ। अगर थोड़ा बहुत कहीं से चिपक भी रहा है तो आपने बहुत ही
آہستہ آہستہ سے اسے آپ ہٹائیں گی تو یہ ایزیلی ہٹ جائے گا، کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں جی، اس طرح سے ہم نے جو ہے بٹر پیپر کو وہ ہٹا لینا ہے۔ یہ دیکھیں بٹر پیپر جو ہے ہٹ چکا ہے، تو چلیں جی یہاں پہ ہم روٹیوں کو الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ 3 روٹیاں تھیں اور تقریباً یہ الگ ہوئی بھی ہیں، بہت زیادہ یہ چپکی بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو ہٹا کے دکھا رہی ہوں، یہ بہت ہی آرام سے، یہ دیکھیں ایزیلی یہ الگ ہو گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سے۔ یہ دیکھیں زبردست، واقعی بہت ہی زبردست طریقہ ہے یہ، آپ کوئی بھی یہ اس طرح سے رول پٹی بنا سکتا ہے، بہت ہی آسان میتھڈ ہے یہ، مجھے تو بہت پسند آیا۔ آپ بھی اسے ٹرائی کریں گے تو یقیناً آپ کو بھی بہت پسند آنے والا ہے۔ بہت ہی ایزیلی یہ دیکھیں پٹیاں جو ہیں یہ الگ ہو رہی ہیں، کوئی بھی مشکل پیش نہیں آ رہی، اور زبردست قسم کی جو یہ پٹیاں ہیں یہ بن چکی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، بس اب ہم نے کرنی ہے اس کی کٹنگ۔ یہ دیکھیں ہو گئی نا الگ، اور بہت ہی سافٹ سی یہ پٹیاں بن کر تیار ہوئی ہیں۔ تو جی یہ دوسری روٹی بھی ہم نے نکال لی ہے، اب جو تیسری روٹی ہے اس کو بھی ہم بٹر پیپر سے الگ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں اس کو بھی ہم اٹھاتے ہیں اور یہ بھی بہت آسانی سے الگ ہو رہی ہے بٹر پیپر سے۔ اور یہ دیکھیں جی تیسری روٹی ہے وہ بھی ہم نے بہت آسانی سے الگ کر لی ہے بٹر پیپر سے۔ اور چلیں جی یہاں پہ اب ہم کر لیتے ہیں اس کی کٹنگ۔ تینوں روٹیوں کو پھر ہم نے برابر ایک ساتھ رکھ لیا ہے، اور اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے، اور یہاں پہ آپ چھری کی مدد سے یا پیزا کٹر کی مدد سے اس کے جو سائڈوں سے جو کنارے ہیں وہ ہم نے ریموو کر لینے ہیں اس طریقے سے۔ ایک سائڈ سے بھی اتار لیے اور دوسری سائڈ سے بھی ہم اسے اتار لیں گے۔ اس طرح سے ہم نے دونوں سائڈوں سے کنارے اتار لینا ہے، پھر ہم اسے کھولیں گے اور دوسری سائڈ سے ہم اس کی تہہ لگا لیں گے، اور جو اس سائڈ سے بھی جو ایکسٹرا کنارے ہوں گے اس کو ہم اتار لیں گے۔ یہ دیکھیں جی اس طرح کی جو یہ کٹنگ نکل آئی ہے، یہ آپ رول پٹی میں یوز کر سکتے ہیں رول بنانے کے لیے۔ اور یہاں پہ میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں سموسے کے لیے، تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے سموسہ پٹی بنانے کے لیے۔ دیکھیں جی زبردست یہ جو پٹیاں ہیں یہ بن کر تیار ہو گئی ہیں، بالکل ہی سافٹ، اور یہ جو چیز سائڈ سے اتاری ہے بالکل بھی ویسٹ نہیں ہوگی، یہ آپ کے پاپڑ بنانے کے کام آ جائیں گی۔ یہاں پہ میں نے اس کو رکھ لیا تھا، رومال کو گیلا کر کے اس میں لپیٹ کے رکھ لیا تھا تاکہ اس میں ہوا نہ لگے، اگر ہوا لگے گی تو یہ خشک ہو جائیں گی، اور اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ لیا ہے زپ لاک بیگ میں۔ اور جب آپ کو چاہیے ہوگی آپ اسے نکالیں اور سموسے رول بنا لیں۔ اور یہاں پہ 2 روٹیاں بچ گئی تھیں، میں نے سوچا کہ توے والا میتھڈ بھی آپ کو کر کے دکھا دوں۔ اس کے ساتھ بھی میں نے سیم یہی دونوں روٹیوں کے ساتھ طریقہ کیا تھا، بیل کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر، اور یہاں پہ توے کو میں نے اچھے سے گرم کر کے سلو کر لیا تھا، اور بس یہ روٹیوں کو ڈال دیا توے پہ۔ ایک طرف سے جب سیک لگ گیا تو اس کی سائڈ میں نے چینج کر دی، اور یہ دیکھیں بس تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو دوسری طرف سے بھی رکھا، اور روٹیوں کو اس طرح سے میں نے ہاتھ میں اٹھا کے اس کو اچھی طرح سے جھٹک دیا ہے، اور یہ دیکھیں جی یہ بالکل الگ ہو گئی ہیں دونوں روٹیاں، بہت ہی آسانی سے الگ ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست طریقہ ہے یہ بھی، مگر اس طرح والا طریقہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی یونیک اور بہت ہی زیادہ ایزی۔ نئی کوکنگ سیکھنے والی بچیوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ آسان ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ پھر بآسانی سے آپ رول اور سموسے کی پٹیاں تیار کر سکتے ہیں، اور پورا رمضان اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ طریقے بہت پسند آئے ہوں گے۔ اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔